let's go unboxing to my Sun Angel. Okay? Gabing ulan dito, guys. Okay? Namin magtulog, diba, guys? Simple, lakas ang ulan, diba? Okay. Ito, stay. Okay. Okay, let's go unbox. Wait lang, guys. Okay, let's go unboxing to my Sun Angel. May pilian dito, guys. Oh, okay. Gusto ko dito, guys. Ito, yung panda. Okay, let's go. Gusto ko yung bear. Okay. Ito pang pilian na, guys. Oh. Gusto ko makuha dito. Halis sa China to, guys. Halis sa China. Okay, gusto ko dito, guys. Okay. Dapat mag-get ko ano, guys. Bear. Okay, ano to? Ano to? Wala, ang panda nakuha ko. Panda nakuha ko, guys. Panda di ah? Ay, di galit panda, guys. Dinosaur pala to, guys. Oh, diba? Dinosaur. Ito sa, guys. Katabi sa friend. Katabi sa friend na. Katabi sa friend na. Katabi sa friend na itong color blue. Itong ligads, nag-unboxing na kami ito. Ito nakuha. Ito na tabi sa red, guys. So, wow! Ito, itong turtle. Yan. Siyempre nabili ako na cellphone dito sa shop. Kundi na bahaw, kundi na bakal ako liwat, guys. Itong Sun Angel. Ito nakuha ko, guys. Yes, sakto ko ginakuha ko, guys. Okay. Bye, guys. Back to my channel.